Assalamualaikum everyone, with Farzana Ali at 101 Incredible Women CEOs. आज हमारे साथ हैं मिसबा अदनान, Deputy General Secretary PTI Women Wing for Lahore. She's brand ambassador for Parvish Charity Foundation and she's an active philanthropist. Welcome, Ms. Misbah. Thank you. अब मिसबा हम आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच. आपने मुझे यहाँ बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी. एज अ पॉलिटिकल मेंबर अगर आप पूछें मुझसे तो जब खान साहब ने पार्टी स्टार्ट की पीटीआई तो 1996 में तो ज्वाइन तो हमने तभी कर लिया था. मतलब लाइक हम सब फैमिली ज़ाहिर उनसे हर कोई इंस्पायर्ड था. तो उसके बाद जब वो एक्टिव हुए 2011 से ऑनवर्ड्स तब हम लोगों ने एक्टिवली उसमें काम शुरू किया पार्टी के लिए. और 2013 में जिस वक्त बाकी सब लोग भी बहुत ज़्यादा खान साहब के साथ अटैच हुए तब हम लोगों ने एक्टिवली उसमें उनके लिए फिर कैंपेन की और उनके सब जलसे उनकी सारी जितनी भी होती थी एक्टिविटीज़ इवेंट्स वो सब हम लोग विद फैमिली अटेंड करते थे. और फिर हम लोगों ने इलेक्शन के लिए कैंपेन बेसिकली उनकी स्टार्ट की. हमारे हलके में शफकत महमूद साहब और डॉक्टर मुराद रॉस उनके लिए हम लोगों ने काम किया. मैंने पोलिंग एजेंट का भी रोल प्ले किया. फिर इंट्रोडक्शन होता गया लोगों के साथ हम लोग मतलब अटैच होते गए और लोगों में मेरी भी लाइक थोड़ी जान पहचान लाइक हो गई. और फिर उन्होंने मैंने फिर पार्टी तो बेसिकली ज्वाइन की हुई थी लेकिन फिर मतलब एक्टिवली उन्होंने मुझे बेसिकली लेडीज़ का जो होता है सर्कल उसमें इन हो गए और फिर वहाँ से बस स्टार्ट हो गया. As you're a PTI member and you know PTI first time government में आई है और PTI पे बहुत pressure था when you came into the government because the people were highly inspired by your leader and they all were looking for the change in the society. तो आप कहाँ देखती हैं आपकी गवर्नमेंट ने कितना काम किया उसमें? देखिए काम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है. इंटरनेशनल आप देखें इंटरनेशनली भी तो पाकिस्तान को रिकग्निशन मिली है बहुत सारी चीज़ों में. और काम जो विद इन द कंट्री वो कर रहे हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं. उनके ऊपर हम पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ये कि टाइम बहुत लगेगा इसमें कोई शक नहीं है कि जो इतने सालों का चल रहा है वो 5 साल उसके लिए हैं बहुत कम. लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस टाइम के दरमियान में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकें. अभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैं परेशान, महंगाई है ये दूसरी चीज़ों से, लेकिन हम उसके ऊपर भी ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह. और उस पर काम चल रहा है. एक बीच में इन बिटवीन ये कोविड का जो मसला आ गया इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें रुक गई, स्लो डाउन हो गई. Well, मिसबा जैसे कि आप पॉलिटिक्स में हैं एंड पॉलिटिक्स में majority of men हैं as compared to women, आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा एज अ फीमेल? मेल ओरिएंटेड हमारी सोसाइटी तो है लेकिन अब आप अगर अपनी हिस्ट्री में जाके देखें तो फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली और उसके बाद फिर ज़रा करीब आ जाएँ तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा. बहुत सारी ख़वातीन हैं जो पॉलिटिक्स में हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं और उन्होंने मर्दों के बीच में रहकर ही काम किया है. ऐसा नहीं है कि ख़वातीन अपने आप को मनवा नहीं सकती. चैलेंजेस होते हैं हर फील्ड में होते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं. लेकिन आप देखिए माशाल्लाह हमारी लड़कियां ख़वातीन हर शोबे में चल रही हैं तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं. और हम लोग अपने उसमें रहते हुए सर्कल में रह के और बहुत अच्छा काम कर रही हैं. और ख़वातीन भी अगर आप देखें तो चैलेंजेस को फेस हम कर सकते हैं. कोई ऐसा इशू नहीं है. कोई मतलब कोऑपरेटिव भी हैं, ऐसा नहीं है. एक वो बन गया है मतलब एक इमेज बन गया है कि जी ख़वातीन मर्दों के बीच में रह के काम नहीं कर सकती. इस्लाम के हिसाब से भी आप देखें बराबरी के बात जो हमारा मज़हब भी करता है और हर दौर में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं. वेल मिसबा
آپ فلنتھراپسٹ ہیں, آپ چیریٹی فاؤنڈیشن کو رن کرتی ہیں اور اس میں کافی کام کر رہی ہیں, آپ پالیٹکس میں ہیں اینڈ ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کا بھی بیلنس کر رہی ہیں, اور یہ 3-4 چیزیں آپ ایک فرنٹ پہ آ کے اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ٹف تو بہت ہو جاتا ہے. لائک جب پالیٹکس میں آئے, بیسیکلی میں پالیٹکس میں جب آئی اس کے بعد جب یہ سفر سٹارٹ جو ہے میرا, وہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. جب لوکل باڈی الیکشنز ہوئے 2015 میں, اس میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور میں جنرل کاؤنسلر الیکٹ ہوئی اپنے ایریا سے. اس کے بعد سے ذرا تھوڑا زیادہ ٹف ہو گیا کیونکہ سارے لوگوں کی بھی اپنے ایریا کے لوگوں کے پرابلمس تھے, ان کو بھی ساتھ ساتھ ہینڈل کرنا تھا. ابھی یہ ہے کہ صبح اسٹارٹ ہوتا ہے دن فیملی کے ساتھ, تھوڑا کچن کا جو کام شام وہ وائنڈ اپ کوشش کر لیتی ہوں 10:30-11 o'clock تک, وہ ختم کر کے اس کے بعد پھر وہ میٹنگز اگر کوئی ہیں یا کہیں جانا ہے وہ سب سلسلہ چلتا ہے. بہت لیٹ نائٹ ایونٹس جو ہیں وہ میں اوائڈ کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں, کیونکہ ابھی بچے ہیں ماشاءاللہ, اسکولنگ چل رہی ہے بیٹی کی, بڑے 2 بھی ابھی مطلب پڑھ رہے ہیں, تو مینیج ہو جاتا ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. بیسیکلی میں تو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے زبردستی. خواتین کو کوئی میسج دینا چاہتی ہیں فرام دس پلیٹ فارم؟ میسج میں ان کو یہی دینا چاہوں گی کہ سامنے آئیں, چیلنجز ایکسیپٹ کریں, اور سب کچھ کیا جا سکتا ہے, کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ خواتین کو فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے. میں اس کے لیے خواتین سے زیادہ ان کے گھر والوں کو, مردوں کو کہوں گی کہ اپنی فیمیلز کے اوپر ٹرسٹ کریں, ان کی کیپیبلٹیز پر, اور ان کو فرنٹ پہ آ کے جس فیلڈ میں بھی وہ کچھ کرنا چاہیں ان کو آگے آنے دیں. اور خواتین اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ورکنگ لیڈیز ہیں بہت سکسیزفل, اور وہ کام کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں, صرف اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے. آخر میں آپ ہمیں 101 انکریڈیبل ویمن CEOs کے لیے, جو کہ پلیٹ فارم ہے ٹو کنیکٹ دا لیڈیز فار دا بزنس اپرچونیٹیز, کوئی میسج دیں گی؟ میں یہ میسج دوں گی, یہ مطلب بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, اس سے ہماری خواتین فرنٹ پہ آ سکتی ہیں, اور ایسے مزید پلیٹ فارمز بھی ہونے چاہیے جس میں آپ لوگوں کو, خواتین کو انٹروڈیوس کرو دنیا کے ساتھ, اور خواتین میں پھر اس طرح ایک انکریجمنٹ بھی آتی ہے. اور وہ آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ لوگوں نے مجھے بھی اس کا پارٹ بنایا, اور باقی خواتین بھی جو بزنس میں ہیں یا جس بھی فیلڈ میں ہیں, بہت اچھا ہے یہ ان کے لیے, اور میں چاہتی ہوں کہ ایسے مزید پلیٹ فارمز بھی مطلب ہونے چاہیے. تھینک یو ویری مچ مس پا, اٹ واز گریٹ کانورسیشن. تھینک یو.